बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 14 अगस्त है, हमारा उपवास ईद पाकिस्तानी कौम। आज हमारा जश्न आज़ादी का दिन है। आज के दिन हमारा मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जिसमें हमारे बावजूद ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया। दोस्तों यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। कल इंशाल्लाह मैं भी पौधे लगा रहा हूँ, आप अपने हिस्से के पौधे ज़रूर लगाइए। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क अज़ीज़ में बड़ी ज़रूरत है पौधों की, तो ये पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। आप अपना कौमी फ़ीज़ा समझते हुए जहाँ पे भी आपको जगह मिले पौधा ज़रूर लगाएँ। शजरकारी की मुहिम का आगाज़ कीजिए, अपने लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, मुल्क अज़ीज़ के लिए। इंशाअल्लाह जो कतरा कतरा है ये बहुत बड़े दरिया में पहुंच जाता है। दोस्तों आज 14 अगस्त के जो सितारे हैं, इसमें सिर्फ ज़ोहरा और मुश्तरी का जो किरान है आज ख़त्म हो चुका है, और इसमें ज़ोहरा जो है 16 दर्जे पे है, मुश्तरी 14 दर्जे पे है। लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि ज़ायचे में अतारद और मरीख़ की आपस में साद नज़रात हो गई। जो अतारद और मरीख़ की आपस में साद नज़रात हैं दोस्तों, ये आप नज़र आएगा, आप सहाफ़ी जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि मरीख़ जो अपनी तमाम तर ताकत है वो बुर्ज असद में बैठे हुए अतारद को देगा। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अतारद ने थोड़े दिनों में ये भी अपने शरफ़ के ख़ाने में जाएगा, और इस तरह जब ये अतारद शरफ़ के ख़ाने में जाएगा तो चाँद अगले महीने फिर शरफ़ के ख़ाने में आएगा। तो ज़ायचे में शरफ़ के ख़ानों में 3 सितारे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये आप समझिए कि बहुत सारे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आगे आना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं, सहाफ़त में आना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे अपना काम करना चाहते हैं, और कोई भी वो ऐप बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ये जो सितारे मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, चाँद और ज़ोहरा, मुश्तरी और अतारद और मरीख़, ये मेरी कैलकुलेशन है दोस्तों। तो जिन लोगों के ज़ायचे में मैंने इन सितारों को ताकतवर पाया, उनमें से बेशतर लोग सॉफ्टवेयर से, अपना आईटी की सनत से रिलेट लोग सामने आए, और बहुत कामयाब लोग जिनके मैंने ज़ायचे बनाए और डेटा कलेक्शन की। मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ। मैं लाहौर में था, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब का ज़ायचा बनाना था, तो वो तशरीफ़ लाए, उनकी बारी थी ज़ायचा बनाने की। तो मैंने जब उनका ज़ायचा बनाया, वो बैठे, तो ज़ायचा कह रहा था कि ये बंदा अब समुंदर किनारे चला जाएगा, पाकिस्तान को छोड़ जाएगा, और बहुत रुपए पैसा इसके पास आएगा। ज़ायचे में दलीलें मौजूद थी। खैर रूटीन में ये होता है कि आपने अपने सामने वाले बंदे के सवाल सुनने होते हैं और उसका ज़ायचा बताना होता है। और उसके ज़ायचे में ये तमाम जो सितारे थे ये बड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। मुझे आज तक याद है कि मुश्तरी में ज़ोहरा नेपच्यून के साथ किरान में था, और चाँद उसको नाज़र था। इस तरह बाकी सितारे डेफिनेटली मुझे भूल गए हैं, लेकिन वो जो साहब थे उनके ज़ायचे में जो सूरत हाल थी, बुर्ज कौस उनका थ्रू था, और मेरी तहकीक में अब वो बैरून मुल्क जाने वाले थे। सितारे सारे पॉजिटिव थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके तो ज़ायचा बड़ा बेहतर हो गया है। तो उन्होंने कहा जी बस गुजारा हो रहा है। तो मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की कि मुझे जो नज़र आ रहा है शायद अभी थोड़ा वक्त रहता है। खैर उन्होंने अपने सवालात किए, मैंने ज़ायचा बताया, वो उठ के चले गए। जब उठ के जाने लगे तो फिर उनको याद आया कि ओहो मेरा एक सवाल तो रह गया। फिर वापस आ गए, कहते हैं जी मेरा एक बड़ा अहम सवाल है। मैं कहा जी बताएं। मेरे दिल ने कहा अब ये वो बात करेगा जहाँ मेरा गुमान है। तो उन्होंने कहा जी मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने वो एक जो कंपनी है अपना गालबन शारजा में, मैंने उसको बेचा है। तो उनसे अब वो सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, वो मुझे कह रहे हैं आप आगे चलाएं। मैं समझ गया, मैं कहा बात वहीं जा चुकी है। तो मैंने कहा यहाँ कितनी सैलरी लेते हैं? उन्होंने कहा जी मेरी यहाँ 1.5 लाख रुपये सैलरी। मैं कहा उनसे क्या बात हुई? कहता जी मैंने उनको 12 लाख कहा था, वो 10 लाख दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा खड़े हो जाओ। वो बड़ा हैरान हुआ, मैं खड़े हो जाए? खड़ा हो। मैंने कहा ये हेलमेट उठाओ और यहाँ से सीधा बिलालगंज जाना, वहाँ कबाड़ में ये मोटरसाइकिल और ये हेलमेट भी देना, और टैक्सी ले घर पहुँच, अपनी सीट ओके करा। तेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। ज़ायचा मेरा ये कह रहा है, आप बैठे हुए हैं,
خیر وہ بڑا خوش ہوا، چلا گیا اور الحمدللہ وہیں سیٹ ہے۔ دوستو یہ اسٹرالوجی ہے، جب ستارے بدلتے ہیں تو یاد رکھیے بہت سارے لوگوں کی مقدر جو ہے ان کا یاوری کرتا ہے۔ متعدد ذائچے میں نے بنائے، صبح سے شام تک ذائچے بناتا ہوں، اور الحمدللہ بطور طالب علم انالیسس بھی کرتا ہوں، اساتذہ کے دیے ہوئے سبق بھی یاد رکھتا ہوں۔ لیکن ان 30 سالوں میں ابھی تک بہت ادنا درجے کا طالب علم ہوں، لیکن جو علم میں نے سیکھا، جب میں یہ علم سیکھ رہا تھا تو میں نے عہد کیا تھا اپنے آپ سے کہ میں جو علم سیکھوں گا میں بیان کر کے جاؤں گا۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے اپنا چینل بنایا اور میں روز کی بنیاد پہ اپنے علم کی ویڈیو لگاتا ہوں۔ آپ یہ جو میری ویڈیوز ہیں، چاہے وہ سال پہلے کی ہیں، چاہے 2 سال پہلے کی ہیں، آپ تقویم اٹھا کے دیکھیے، میں نے ایگزیکٹ ستارے بیان کیے۔ کبھی میں نے الحمدللہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے کوئی جھوٹ بات نہیں کی، جو میرا اندازہ تھا وہ میں نے بیان کیا۔ اب ملک عزیز میں یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ملک عزیز کے حال کے خانے میں یہ جو سیارگان کی پوزیشن ہے یہ بڑی سٹرونگ ہے، اور یہ چیزیں ساری جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگلے مہینے میں چاند بھی شرف میں آئے گا، اور اس کے بعد زہرہ اپنا برج اسد میں آ جائے گا، اور عطارد جو ہے یہ یہاں سے چلا جا چکا ہوگا برج شملہ میں، اور وہ بادشاہت کے خانے میں ہوگا۔ تو جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، ایک بہت بڑی ٹرائنگل پاکستان کے فیوچر کے خانے میں بنے گی، اور یہ برج ثور سے شروع ہوگی ٹرائنگل بنی چاند کے ساتھ، مشتری کے ساتھ، اور عطارد اور سورج کے ساتھ ذائچے کے پاکستان کے ذائچے کے چھٹے خانے تک یہ ستارے آئیں گے، اور ان کے جو ایفیکٹس ہیں وہ بطور طالب علم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو آئی ٹی کے سے تعلق رکھتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں، شو بز سے تعلق رکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ سب اب گرو کریں گے، ان کا ذائچہ بہتر ہوتا جائے گا۔ تو ذائچہ یہ اس وقت اعلان کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے محنت کی، جو اپنے کام کے اوپر لگے رہے، کنسنٹریشن اپنی ٹھیک رکھی، اور ہمت نہیں ہاری، اور ذرا دل برداشتہ نہیں ہوئے، بلکہ راستہ تلاش کرتے رہے کامیابی کا، تو انشاءاللہ امید بڑی ہے وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ میرے نزدیک جو ہر برج کا، ہر ستارے کا اسم اعظم ہے، وہ دوستو میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے، جو اس مالک نے مجھے چھوٹا موٹا علم عطا فرمایا، میں نے دوستو وہ بیان کر دیا ہے۔ ہر برج، ہر ستارے کا میں نے اسم اعظم بیان کر دیا ہے۔ آپ کو اگر آپ کے پاس آپ کا ذائچہ ہے تو اپنے برج اور اپنے ستارے کے حوالے سے آپ کا جو اسم اعظم ہے، کم از کم اس کے 3 تسمیہ صبح کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ کے کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی دے گا۔ اور یہ میری آزمودہ چیزیں ہیں جو میں نے آزمائی ہیں، یہ میں نے بیان اس لیے کیے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو پکاریں، انشاءاللہ وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ آپ کا، میرا، ہم سب کا خالق اللہ ہے اور مالک اللہ ہے۔ اور ایک بات میرا ایمان ہے کہ جو مالک کرتا ہے وہ بہت بہتر کرتا ہے، چاہے کسی کو سمجھ آئے چاہے کسی کو سمجھ نہ آئے۔ آخر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ ملک عزیز ہم سب کا ہے، اس کے لیے جو پودے لگانا ہے صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ میری پھر دوبارہ درخواست ہے کہ 14 اگست کو، 15 اگست کو، جب بھی آپ کو وقت ملے اپنے حصے کے پودے ضرور لگائیں۔ اللہ تعالیٰ برکت دے اور ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔